जोहार। गुरु सत्यनारायण बहिदार होचन संबलपुरी साहित्यर जनक, संबलपुरी संस्कृतिर पहचान। तांकर जन्म होता सोनपुर सहर रे, हेले तांकर अधिकांश समय कटिला संबलपुर जिला ने। किसी समय से बरगढ़ आउ झारसुगुड़ा जिला ने भी शिक्षकता करथिले। तांकर निक अपा छोट बेलू तांको सोनपुर नु संबलपुर के आनी आसथिले आउ पाठ पढ़िकी मनुष्य करथिले। तांको संगे से भड़ा घरे विभिन्न जगार रहीछन। परवर्ती समय रे से शिक्षकता कला बेल के 1960-61 बेल के निजर घर बनाले रामजी गुड़ी पड़ाने। आउ से घर ना देइथिले निको अपा कुटीर। से निको अपा कुटीर तांकर साधना गृह है। संबलपुरी भाषा संस्कृतिर प्रचार प्रसार से घरू ही मूल होता। केतने कवि लेखक तांकर घर के जाउथिले। एचनी भी पद्मश्री मित्रभानु गौतिया से घर के गले मुड़िया मारसन। हेले से घर रो अवस्था केंता अच्छे आसुन देखमा आजिर अध्याय थी। एटा होचे से निकोपा कुटीर। तार सामना पट्टा अपन देखुचन। सामना रे तांकर गेट अच्छे। गेट रे ताला पड़ी। तांकर परलोक हेबार उतारू तांकर झील आसिक किसी वर्ष इताके देखाशुना करथिले। तारपरे से आउ नहीं आसी एवं तार परे परे घरटा पूरा एंता हेकरी पड़ी रही। घर रो साइड रे पीपल गछ ही आउ कांथी पूरा भांगी गलानो। पूरा घर रो छात भांगी सारी। 6 डिसमिल जगार ये घरटा रही। गुरु सत्यनारायण बहिदार तांकर 7 वर्ष हैला बेल के से संबलपुर के आसीथिले तांकर नानांकर संगे। आउ पूरा जीवन से संबलपुर रे ही काटी देथिले। संबलपुरी भाषा साहित्य संस्कृतिर प्रचार प्रसार लगी से काम करबार संगे संगे इनु रामजी गुड़ी पड़ारे से आसिक तांकर स्थायी घर बनीथिले। कह जासी 1960 परे परे ई घरटा से तैयार करथिले। आउ से इनु पहला माटीर घरटे करथिले आउ रहिथिले। परवर्ती समय रे ई पक्का घरटा करथिले। 15 इंची काथी थिबारी घर रे 2 बखरा घर आउ बारंडाटे रहितिला। एटा घर ने से ताबल गुटे घर तला। हम आने है गहला घर बेले से टाइम थी इनो केतरा पके घर कहीं न थे। 2-3 घर खाली थिला। कहीं न थे। पहला कहीं नहीं थे। कहीं न थे। हमें फर्स्ट रामजी मंदिर हम जन तो मैं ना रहा। हां वो तो ऐसे किसी असुविधा ना हो। कि जो हमें लग देखा ना कौन सी। हां हां छोटे वर्ष तो क्वेश्चन से टाइम थी तो संबलपुरी बहुत लेखा लुकी करूथिले। हां बहुत लेखा। तो केनता केते बेले लेखन काना करन से आसन स्कूल आसन रात दिन पूरा एटा चली जो पूरा स्कूल छुट्टी हो गया। रात भी लेखा लुकी छुट्टी दिन भी लेखा लुकी करन। बेले सकालू उठन कि पहला लेखा लुकी करथन जते बेले बसले लेखा लुकी कर प्राय कर संगे मिसा मुसी नहीं हेतकी बेसी मिसा मुसी थी। हमर मन हमर संग बहुत मिसा मुसी। छोट छुआ मन को बहुत शौक करथिले। चॉकलेट भी दो देले तापर संगे जनता व्यवहार करू हमरा व्यवहार करथिले। आजी से घर भांगी रुजी गलानो। ताकर सामना पट ताला मरा ही कबाट लगी। सियाड़ू तो ढुकबार सुविधा नहीं न किंतु आम पछाड़ दी ढुकी पार्मा। भीतर स्थिति काण अच्छे केनतेगिरी से रोहुथिले से विषय में देखी पार्मा। पाटन घर थिला। से पाटन घर रो किछि अंश बेचनी भी रही किंतु बाकी अधा धसकी गलान। उपरे गच पतर होकरी मझाटा धसकी जाइए। आउ कबाट चौखुट भी सब कुही गलान। खपरा माने जेनटा थिला घर भितरे गदे ही गज माने घर भितरे पड़ी भांगी रुजी गलान। वर्तमान ये घर के देखवार लगे किए नाइन
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଗୋଟେ ଭାଷା ଏ ବୋଲିକିରି କହିବାର ପହିଲା ଲୋକ ହଉଛନ୍ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାର। ଇନ ତ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ବହି ବୁଆ ବି ଲେଖୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଚହରା ଆଉ କାଙ୍କା ବହି ବୁଆ ଲେଖୁଥିଲେ ଏଗୁলো ସେଟା ଦେହ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସନ୍ ତାକୁ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି। ହଁ କେହି ଆସନ୍ ଲେଖକମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେନ୍ମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏନ ଘର? ନାହିଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼େ 6 ଡିସମିଲ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡ଼ିଛି। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କବି ଲେଖକ କଳାକାରକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ସେ ତହକେଇ ଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ କେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସାଧନା ଘର ଥିଲା ନିକ ଅପା କୁଟୀର, ସେ ନିକ ଅପା କୁଟୀର କିନ୍ତୁ ଏଛିନି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଇତାକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି କେହି ନାଇଁନ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ହିସାବେ ପାଳନ କରାହେଉଛେ। ରାଇଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗା ସାଙ୍ଗେ ଦେଶ ଆଉ ଦେଶ ବାହାରେ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେ ସାଧନା ପୀଠ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ସରକାର କେହି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରକେ ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରି। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଛାତ୍ରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ କିଏ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC ପଦ୍ଧତି ବି ରହିଛେ ତ ଆଉ କିଏ ବିଦେଶରେ ଭାରତର ରାଜଦୂତ ହିସାବରେ ବି କାମ କରିଛନ୍। ଆଉ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହି ଆସିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଏତେ ଆଗକେ ବଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ବି କେବେ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି। ଇ ଯେନ୍ କାନ୍ଥିମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏ କାନ୍ଥିମାନକେ ଆଗରୁ କେତନି କଣ୍ଟା ପିଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ କଣ୍ଟାମାନକେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଶବ୍ଦମାନେ କବିତାମାନେ ଲେଖାମାନେ ସେ କାଗଜତି ବୁଲେଇକିରି ରଖିଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଛିନି ବି କଣ୍ଟାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାତି ପିଟା ହେଇଛେ। ସେ ଝୁଲକାମାନେ ଅଛି ଯେନ୍ ଝୁଲକାଥି ସେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଲେ ପରଲୋକ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖାମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ କଣ୍ଟାମାନକେ ରହିଥିଲା ସେଟାକେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲେ ଯେ ବାପା କାଣା ସବୁ କାନ୍ଥିମାନକେ ଲେଖିକିରି ଉଲେଇକିରି ଯାଇଛନ୍। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ନାଇଁ ପାଇ, ବାପା କେତେ ବଡ଼ ଲେଖକ ଥିଲେ କାଣା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଘରକେ ସଫା କରବାର୍ ଲାଗି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସବୁକେ ଠୁଲେଇକିରି ଘରର ବାଟେ ନେଇକିରି ଜୁଏ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁକିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀର ଯେନ୍ ସଂଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେ ସବୁ ପୁଡ଼ି ରଜିକିରି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମୁଇଁ ସାନ ଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ପଢ଼ଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରଜା ବୁର୍ଜି ବି କରୁଁ। ସେତେବେଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମୁଡ଼ ବୋଧେ ଭଲ ନାଇଁ ଥାଇ ଆମେ ସାନ ସାନ ଥବେଲେ ବିରଜା ବୁର୍ଜି କରୁ ଆମର ପଡ଼ାର ଯେତେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥାଉ। ବାକି ଏତ୍କି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଲେ ବି ଆସନ୍ ଘରର ଭିତରେ ହିଁ ଯହ ଟାଇମ୍ ରହନ୍ ବାକି ବାହାରବାଟା ବହୁତ କମ୍। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଏନୁ ଡେଥ୍ ହେଲା ଘରେ କାଗଜପତ୍ର ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁଟେ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କର ଆଉ ବି ଯେନ୍ ଲୋକବାକ କିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ସେଟା ଫିକି ପକାଇ ଦେଲେ। ଭିତରେ ବହୁତ ଅସ୍କଟ ବି ଥିଲା ମଠିଆ ଫଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ହଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର। ତ ସେ କାଗଜପତ୍ର କାଣା କଲେ ମାନେ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ରହିଲା କାଣା ହେଲା? କେତେଟା ଫିକି ପକାଇ ଦେଲେ କେତେ ଜଲେଇ ଦେଲେ କିଛି ନାଇଁ 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 ଆମର ମୋର ଜାଣିବାରେ ମୋର ଯେତେ ସୁର ଅଛି ଏମିତି କିଛି କେ ସାଇତି କରି ନାଇଁ ରଖି। ଇଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଝିଅକେ ଆମେ ଦାୟୀ କରି ନାଇଁ ପାରୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଝିଅ ତ କେବେ ପାଖେ ନାଇଁ ଥାଇ କି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ପାଖେ ଥିଲେ ଯେନ୍ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାର କିଏ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାର ତାଙ୍କର କାନ୍ଥି କୋଉଠି କାଣା ରଖିଛନ୍ ସେମାନେ ବି ତାକେ ସଙ୍ଖଲିବାର ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କଲେ। ଏଇ ଯେନ୍ ଅନିଚ୍ଛା ଯେନ୍ ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରିକରି ଚୁପ୍ ରହିବାର୍ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀର ଅନେକ ଜିନିଷ ହଜିଗଲା। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ପଡ଼ି ରହିଛେ
ସମ୍ବଲପୁରୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଏନ୍ତା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିକିରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଇ କର୍ମଭୂମି ଇ ସାଧନା ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ଇତାକେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଭବନ ଲେଖେ ତିଆରି କରବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରେମୀ ନାଇଁ ଚେତବେ ତ ଆଇବା ଦିନେ ଏ ସ୍ମୃତି ଏନ୍ତେ ହଜିଯିବା ଆଉ ଖୋଜିଲେ ବି ନାଇଁ ମିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସମକୁ ଅନୁରୋଧ है आमे इ दिगे टिके चेष्टा करमा जेन्ता तांकर स्मृतिर सुरक्षा हो पार्बा। गुरु सत्यनारायण बहिदानकर 1980 मसीहा डिसेम्बर 31 तारीख परलोक हो जाता। से इनु डिसेम्बर 26 तारीख नु हॉस्पिटल रे भर्ती हेबार उतारू तांकर झियो तांको सोनपुर के नहीं जाइथिले। तांकर जीवार उतारू तांकर झियो आसिकरी घर सफा कले आउ जहाँ किसी रही सबू कांथी कोडनु जेन लेखा मन रही सीता के नहीं से बाहर जुए लगे देथिले। हेले जेन किसी जिनस बचीचे जेन कांथीटा बचीचे जेन घरटा बचीचे ताके सुरक्षित करके रखबार निहाती जरूरी है। आमे जेन माने सम्बलपुरी के भल पाएसुँ से माने उद्यम करबार आवश्यकता रही है जे आमे इतार सुरक्षा करमा तांकर स्मृति के बचे कर रखमा जेन स्मृति के देखिकी भविष्य पीढ़ी सम्बलपुरी के आहुरी भल पाए आहुरी आगे नेबे। आजिर अध्याय थी आमे देखला गुरु सत्यनारायण बहिदानकर साधना भूमि साधनार घर निकोपा कुटीर देखला उतारू आपण मानकु केंता लागुचे काण अनुभूति होउचे से विषय निश्चय कमेंट करबे। आउ अनुरोध करछे सहयोगर हाथ बढ़ाबे सम्बलपुरीर स्मृति के आहुरी उज्जीवित करबार लगी आमको आहुरी तहकाबे। आउ समस्ते मिलिमिशिकी निश्चित भावे सम्बलपुरी भाषा साहित्यर मूल्यहार सम्बलपुरीर पहचान गुरु सत्यनारायण बहिदानकर स्मृति भवन के आमे सुरक्षित करी रखी पारमा। धन्यवाद। सम्बलपुरी भाषा संस्कृतिर प्रचार प्रसार लगी आमे सम्बलपुरी online.com नारे गोटे वेबसाइट करिछुं जेंतरे सम्बलपुरी भाषा रे सम्बलपुरी भाषा साहित्य संस्कृति और खबर सबकिछि देवार व्यवस्था करिछुं। निश्चित भाव सबू सम्बलपुरी प्रेमी थरे सम्बलपुरी online.com वेबसाइट के विजिट करूँ और मतामत दौन केंतिकरी आमर भाषा संस्कृतिर कथा आहुरी उबागर करी आमे वेबसाइट रे दे पारमा। जुहार।